हैमलेट वाइल्ड वेस्ट में, जूलियन बार्न्स। तर्जुमा असद मोहम्मद ख़ान। अमेरिका में सिविल वॉर ख़त्म होने के कुछ बरस बाद अंग्रेज़ों का एक थिएट्रिकल ट्रूप मगरबी मिज़ूरी के एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वो इस ढंग का कस्बा था कि वहाँ के बेशतर लोगों ने दो दो पेशे इख्तियार कर रखे थे। मैं खाना चलाने वाले ने एक अस्तबल भी खोल रखा था। कस्बे का शेरिफ बंदूक साजी भी करता था, जबकि स्कूल की उस्तानी भले मानस मुसाफिरों को पेइंग गेस्ट ठहरा लेती थी, बशर्ते कि वो सुथरी आदतों के हों और खुले हाथ से खर्च करते हों। इन सब बातों में अंग्रेज़ एक्टरों ने बड़ी अपनायत महसूस की होगी, बिल्कुल घर जैसा लगा होगा। वो खुद क्योंकि तादाद में कम थे, इसलिए हर आदमी को मुस्तकिल दो दो पार्ट करने पड़ते थे। जैसे ही विलन गोली खाकर मरता, वो पादरी बनकर खुद को दफन करने चला आता। मजबूरी थी, ख्वाह वो ट्रेजेडी कर रहे हों, कोई मेलोड्रामा या कॉमेडी। ये एक्टर खुद को इतनी बार कॉस्ट्यूम और लहजे बदलते हुए पाते थे कि लगता था जैसे वो फ्रेंच ज़बान का मज़ाहिया नाटक खेल रहे हों। जिस रात की ये कहानी है, अंग्रेज़ों का ये ट्रूप हैमलेट खेलने वाला था। इस खेल की वजह से मंडली पर मुस्तकिल एक फालतू बोझ पड़ रहा था, क्योंकि अटलांटिक पार करते हुए उनकी सुपरस्टार यानी ओफेलिया खेलने वाली लड़की को जहाज़ के कप्तान ने घर बसाने पर आमादा करना शुरू कर दिया था और बिल इल्तिज़ाम अमेरिका के ख़त्ते मिडवेस्ट के बारे में ऐसी ऐसी भयानक कहानियाँ सुनाई थीं कि ओफेलिया खेलने वाली लड़की ने शादी की पेशकश फ़ौरन कबूल कर ली थी। कप्तान ने रिवायत के मुताबिक अपना बहरी हक इस्तेमाल करते हुए शादी की ये तकरीब भी खुद ही सरअंजाम देने का फ़ैसला किया। गोया इस बार उसने भी डबल रोल किया, एक सिविलियन अथॉरिटी का, दूसरा दूल्हे का। ट्रूप के दूसरे मेंबर अपने जज्बात को दोचंद करते हुए कप्तान की केबिन को घेर कर खड़े हो गए थे। सब जाहिर कर रहे थे जैसे खुश हैं। बाज़ वाकई सच्चे दिल से इस नौउम्र एक्ट्रेस की खुशी में शरीक थे, मगर साथ ही बेहद नाराज़ भी थे कि ओफेलिया का रोल अब 50-50 बरस की दो बहनों में से एक को करना पड़ेगा। बहरहाल जैसे जैसे वो न्यूयॉर्क से दूर होते गए, मसला ख़त्म होता गया, क्योंकि उनके कुछ ही नाजरीन ने पहले कभी खेल हैमलेट देखा होगा। बहुत सौ ने तो कभी थिएटर ही नहीं देखा था, इसलिए हर चीज़ उन्हें मौजज़ाती तौर पर अनोखी और बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। यानी शेक्सपियर की ज़ुबान, हद से ज़्यादा हैरान कुन मलबूसात, नामौजूद सीनरी। ये भी अनोखा और मामूल के मुताबिक लगता था कि खेल का दौरानिया अब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहा था। उसे इतना मुख्तसर कर दिया गया था कि बस बुनियादी सीन रहने दिए गए थे। हैमलेट के बाप के भूत का ज़ाहिर होना, पोलोनियस का कत्ल, एक उधेड़ उम्र ओफेलिया का पागल हो जाना, क्लॉडियस की साजिश, कब्र खोदने का मंजर और ड्यूल। मसूरी के कस्बे का थिएटर बहुत कुछ इसी थिएटर जैसा था, सिवाय इसके कि दिन में वो मैकशी का सिलोन बन जाता था। सीटें आपकी इन सीटों की तरह थीं, सिवाय इसके कि वो तकलीफ दे थीं और नाकाफ़ी तादाद में थीं। हाजरीन आप ही जैसे थे, सिवाय इसके कि बाज़ अपनी बेल्ट में गने लटकाए हुए थे और उनमें से किसी एक को भी हैमलेट ड्रामे का प्लॉट नहीं मालूम था। 3 महीने के दौरे में अंग्रेज़ एक्टर अच्छी तरह जान गए थे कि खेल के किन हिस्सों पर जोर देना है, किन को धीमा रखना है, किस किस हिस्से को निकाल बाहर करना है। उन्हें इस बात की भी आदत हो गई थी कि टेलीविज़न के सामने बैठी हुई आज की किसी फैमिली की तरह हाजरीन बुलंद आवाज़ से खेल के बारे में मुसलसल अपना रद्दअमल ज़ाहिर करते रहते थे। हैमलेट की कहानी, ट्रेजेडी जिसे छील कर उन्होंने मेलोड्रामा बना दिया था, अपनी सादा तरीन शक्ल में भी हाजरीन को पुरजोश और मुश्तइल कर सकती थी, तैश में ला सकती थी, उन्हें गमज़दा और कुदास बना सकती थी। हैमलेट के बाप का बेसर का भूत अपनी खोपड़ी खुद हाथ में उठाए इधर से उधर जाता हुआ हमेशा ज़बरदस्त कामयाबी से हमकिनार होता था। पर्दे के पीछे पोलोनियस के हलाक कर दिए जाने पर बाज़े तो इस नाइंसाफ़ी का इतना असर लेते कि शोर मचाने लगते और बाज़ अपनी भर्राई हुई आवाज़ में खूब हंसते।
ہیملٹ کا شاہ کلوڈیس کے قتل سے اس وقت پاس رہنا کہ جب بادشاہ دعا کر رہا ہوتا ہے بعضوں کو تو بہت پسند آتا اور بعضے اتنا اچھا موقع کھو دینے پر غرق کی حیرت ہو جاتی۔ شمشیروں کی آخری جنگ اور جدال و قتال، شور و شغب اور بھڑاوے کے نعرے، احتجاج اور ہمت چکنی کی آوازیں سبھی اپنے عروج پر ہوتی۔ اس رات سیلون میں بڑی گرمی تھی۔ حاضرین معمول سے کچھ زیادہ ہی محویت میں تھے اور خوب شور کرتے تھے۔ اوفیلیا کی موت کا حال بیان کیا گیا تو حاضرین نے اتنی خاموشی سے سنا جیسے سب سکتے میں ہوں۔ کلوڈیس کی سازش پر معمول سے زیادہ خفگی ظاہر کی گئی۔ کلوڈیس نوجوان لیٹس کی تلوار کی نوک نامعقول حد تک دکھا دکھا کے زہر آلود کرتا تھا اور حاضرین کی ہوٹنگ سے شہ پا کر اس نے اپنی حرکات میں کچھ زیادہ ہی خباثت ڈال دی تھی۔ تلوار بازی شروع ہوئی اور اس مرحلے پر پہنچی کہ جب ہیملٹ کو زخم لگنے والا ہے کہ ناگاہ حاضرین میں سے ایک کاؤبوائے اٹھا اور اس نے دھت تیری کر کے لیزیس کو گولی مار دی۔ تو اس پر اس کے قریب بیٹھے دوسرے کاؤبوائے نے اٹھ کر احتجاج کیا اور کہا کہ میرے دوست نے غلط بدماش کو جہنم واصل کیا ہے۔ سو اس نے شاہ کلوڈیس کو جو تخت شاہی پر پڑا اینٹ رہا تھا ترنت گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ شیرف نے جو بندوق ساز بھی تھا کاؤبوائے صاحبان کو غیر مسلح کر دیا اور سرجن کو بلا لیا۔ انگریز ایکٹروں کے نصیب اچھے تھے جو پستول اس زمانے میں زیادہ درست نشانے کے نہیں ہوتے تھے جیسا کہ بعد میں ہالی ووڈ میں ہونے لگے۔ اس لیے ماحول جب ذرا پرسکون ہوا تو لیٹیز نے جو کئی منٹ سے مردہ پڑا تھا ایک آنکھ کھول کر جائزہ لیا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کلوڈیس بھی مردے سے زندہ ہو گیا، اگرچہ اس کے بازو کے پرگوشت حصے پر گولی لگی تھی۔ سو گرم لوہے سے داغنے اور پٹی کرنے کے لیے سرجن کی خدمات حاصل کی گئی۔ بعدا کلوڈیس نے اس صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ پاٹ کرتے ہوئے وہ بادشاہ کو ایسا آزمودہ کار سپاہی بنا کر پیش کرنے لگا جیسے ایک زخم نے اب بھی پریشان کر رکھا ہے۔ کیونکہ انصاف کی فراہمی ان دنوں تیزی سے ہوتی تھی اس لیے 5 آدمیوں کا مقدمہ اگلے ہی دن پیش ہوا۔ کاؤبوائے صاحبان پر اقدام قتل اور بلوے کی فرد جرم لگائی گئی، جبکہ 3 ایکٹروں کلوڈیس، لیٹیز اور خود ہیملٹ کا جرم یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے بلوے کی ترغیب دی ہے۔ 5 آدمی کٹہرے میں بیٹھے جس کا پہرا شیرف دے رہا تھا جو بندوق ساز بھی تھا۔ شہادتیں گزاری گئیں کہ کاؤبوائے پچھلی رات بالکل نشے میں نہیں تھے، باہوش تھے، اور یہ کہ انہوں نے پہلے کبھی ناٹک ہوتے نہیں دیکھا تھا، اور یہ کہ وہ پوری سچائی کے ساتھ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہیملٹ کی جان بچا رہے ہیں۔ گواہوں نے صاف صاف یہ بیان دیا کہ کاؤبوائے بہت پہلے سے اچھے کردار کے مالک ہیں۔ دوسرے 3 مدعا علیہان کے بارے میں ایکٹر ہونے کی بنا پر یہ قیاس کیا گیا کہ وہ پہلے ہی سے برے کردار کے لوگ ہوں گے۔ جج جو سرجن بھی تھا امریکی سول وار کا آزمودہ کار سپاہی تھا۔ وہ ان دانشمندوں میں سے تھا جو اپنی قانون کی کتابوں سے بار بار رجوع نہیں کرتے۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقت کا مستقل پیچھا کرنے کے مقابلے میں تصور کی ایک ٹھیک ٹھاک جست لگا کر اکثر و بیشتر بہت ہی خوبی سے انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ انسانی فطرت کے دوہرے پن کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ممکن ہے ہمارے آج کے دوست کبھی ہمارے دشمن بن جائیں، تو اس کا منطقی جواب یہ ہوگا کہ ہمارے دشمن کبھی ہمارے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ چنانچہ بنی نوع انسان کی حیثیت سے یہ ہمارا آخری سہارا ہے۔ جج کا فیصلہ مزوری کی ریاستی حدود میں نافذ قانون سے ایک اعتبار سے ٹھیک ٹھیک مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ جج نے دونوں کاؤبوائز کو اس بنیاد پر بے قصور ٹھہراتے ہوئے کلوڈیس اور لیٹیز کے قتل کے الزام سے بری کر دیا کہ کلوڈیس اور لیٹیز تصور کی پیداوار ہیں، خیالی مخلوق ہیں، انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا ماسوا اس کے جو خود خیالی مخلوق ہو۔ اس نے بلوے کے الزام میں کاؤبوائز کو مجرم گردانا، انہیں قصبہ بدر کیے جانے کا حکم دیا۔ مزید برآں یہ کہا کہ جب وہ ایک بار قصبے کی حدود سے باہر ہو جائیں تو واپس لائے جائیں، اور ان کے جیالے پن اور عوام دوست رویے پر انہیں میونسپلٹی کے فنڈ سے انعام دیا جائے۔
اس فیصلے میں ہیملٹ، کلاڈیس اور لیٹیس کو بلوے پر اکسانے کا مجرم قرار دیا گیا۔ انہیں میونسپلٹی کے فنڈ سے پہلے کچھ انعام دیے جانے کا حکم ہوا کیونکہ انہوں نے تحمل کیا تھا، یعنی جب ان پر گولی چلائی گئی تھی تو خود کو جواباً لڑنے سے روکے رکھا تھا۔ پھر حکم ہوا کہ انعام کے بعد سزا کے طور پر انہیں قصبے سے نکال باہر کیا جائے اور اس سمت میں ہنکا دیا جائے جدھر وہ اپنا اگلا کھیل پیش کریں گے۔ جج، جو سرجن بھی تھا، اس اصول پر ایمان رکھتا تھا کہ انصاف کے تقاضے نہ صرف پورے کیے جائیں بلکہ پورے ہوتے دکھائی بھی دیں۔ اس لیے اس نے نہ صرف دوسرا بلکہ تیسرا پیشہ بھی اختیار کر رکھا تھا، اور وہ پیشہ تھا ایک مقامی اخبار کے مالک کا، جس کا اگلے روز ایک خصوصی ایڈیشن شائع ہوا۔ اخبار کے کرائم رپورٹر نے، جو صرف اس اشاعت کے لیے ڈبل رول کر رہا تھا، وہ تھیٹر کا تبصرہ نگار بنا ہوا تھا، واقعات کو اس طرح بیان کرتے ہوئے کہ گویا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ خاص طور پر سرجن کی پیشہ ورانہ مہارت اور جج کے عدل و دانش کو باری باری زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قصبے سے دوڑا دیے جانے سے قبل انگریز ایکٹروں نے اخبار کی بہت سی کاپیاں خرید لی تھیں، اور چونکہ ہیملٹ میرے پردادے تھے، جب ہی میں آج رات یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔